कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती तू है तो मेरा जीवन चिड़ियों सा चहकता है। चिड़ियों सा चहकता है। फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है। बस मौज बरसती है, बस मौज बरसती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। डूबूंगा भंवर में तो तू आके बचा लेगा। तेरे हाथ में कश्ती है, तेरे हाथ में कश्ती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। ओम शांति।
आज का मुरली 29/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम वाला होगा। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम वाला होगा। प्रश्न, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्रों लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्रों लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वो को फिर सब शास्त्रों, चित्र आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू कर दिया, यह भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है या अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। মানে জিজ্ঞাসা করলে তখন তো অনেক বাপ বলে দেবে, কত বাপের নাম বলবে যারা সবাই দেহধারী। বাবা বলছেন ওই জন্য সিধাই তাদেরকে বুঝিয়ে বলো যে বাপ একজন, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, এইটা বোঝা। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है। बाबाई क्रिएटर, बाबा रचता এবং बाबा किंतु एक। तो वो सब आत्माओं का बाप है। बाबा सब आत्मागणेर पिता। देहेर पिता आलादा आलादा भावे, किंतु समस्त आत्मागणेर पिता तिनी एक। तो पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूझ पड़ेंगे। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बाबा बोलছেন প্রথমেই যদি বলে দাও, কারণ মানুষ এত জন্ম ধরে দেহের মূর্তি পূজা করেছে, দেহধারীদের চিন্তা থেকেছে, এখন যদি ঝট করে বলো যে তিনি বিন্দি রূপ, তো তখন তো তারা ঘাবড়ে যাবে, সংশয় এসে যাবে। ওই জন্য প্রথমে প্রথমে বোঝাও যে বাপ দুই রকমের হন। এক, যিনি দেহের পিতা তাকে লৌকিক বাপ বলে, আর যিনি আত্মাগণের পিতা তাকে পারলৌকিক বাপ বলে। এবার ধীরে ধীরে তাকে বোঝাতে হবে যে দেখো, দেহধারীর পিতা যদি দেহধারী হন তো আত্মার পিতা তিনি কেমন হবেন? তো নিশ্চয়ই তিনিও পরম আত্মা। এবং তারপরে আবার ধীরে ধীরে বোঝাতে হবে যে আত্মাকে চোখে দেখা যায় না, আত্মা বিন্দি, অতি সূক্ষ্ম বিন্দি, আত্মা নিরাকার, তাহলে পিতাও ওই রকমই হবে, পরম পিতা পরমাত্মা। এরকম ধীরে 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 কাউকে বোঝাতে হবে। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। বলছেন দেহের পিতা যিনি, তিনি তো সবারই দেহের পিতা হয়, কিন্তু আত্মাগণের যিনি পিতা তাকে কেউ खुदा বলে, কেউ गॉड বলে। है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। সবাই ওই একজনকেই স্মরণ করেন, আলাদা আলাদা নামে, আলাদা আলাদা রীতিতে। तो पहले पहले यह पक्का निश्चय करो कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। তিনি এই যে ঈশ্বর পরম পিতা, তিনি আসেন কি করতে? তিনি স্বর্গের রচনা করার জন্য, স্বর্গের পুনর্স্থাপনা করার জন্য তিনি আসেন। वो यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। बाबा এখানে আসেন স্বর্গের মালিক বানাতে, আর তারই আশা একেই শিব জয়ন্তী বলে দুনিয়াতে পালন করা হয়। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता
भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। बाबा বলছেন যে স্বর্গের রচয়িতা ভারতেই আসেন স্বর্গ রচনা করার জন্য, যাকে যিনি দেবী দেবতার রাজ্য তৈরি করেন। ভারতেই সেই দেবী দেवतार राज्य তৈরি হয়, স্বর্গরাজ্য सत्ययुग বলা হয়। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है, उनका नाम है शिव। गीता में भगवान वाच है ना, पहले पहले तो यो को निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। प्रथम प्रथम এই কথাকে নিশ্চয় করিয়ে লিখিয়ে নেওয়া উচিত যে গীতায় ভগবান উবাচ কথাটা আছে, সেই ভগবান তিনি কে হতে পারেন, এর উপরে ভালো করে মানুষকে বোঝানো। गीता में है भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। राजयोग शिखे की करबें, राजार राजा बनाबें। तो सत्य जुगे नारायण के बला है महाराजा, तो निश्चय ताहले बाबा बर्तमाने एसे नर थेके नारायण की करे हওয়া যায় तार शिक्षा देवें, সেই জন্য তিনি পড়াবেন, রাজযোগ শেখাবেন। यह कौन बना सकते हैं, जरूर समझाना पड़े, एर ऊपरे बोझाते होबे भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। भगवान के এই কথাটা কিন্তু ভালো করে কারো বুদ্ধিতে বসানোর জন্য ভালো করে বোঝাতে হবে। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वह ही 84 जन्म लेते होंगे। एक कथाओ बोझाओ যে সত্য যুগে প্রথম নাম্বারে যে লক্ষ্মী নারায়ণ, তো তিনি নিশ্চয়ই তারাই নিশ্চয়ই 84 জন্ম নেবেন। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, এরপরে দাপর যুগ থেকে অন্যান্য ধর্মরা আসতে থাকবে। উনকে ইতনে জন্ম हो না सके, তাদের তো এত জন্ম হবে না, কারণ তারা তো লেট করে পৃথিবীতে আসবে, তাদের কিন্তু 84 জন্ম হবে না। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। बाबा बोलছেন যে এমন নয় তাই বলে সত্য যুগে গিয়ে রাজযোগ শিখবে রাজা হওয়ার জন্য, শিখবে তো संगम যুগে। तो जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, बोझाते होबे। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वह हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है परम आत्मा। बाबा बोलছেন মানুষকে বোঝাও যে দেখো আত্মাকে চোখে দেখা যায় না, যখনই মায়ের গর্ভে আত্মা প্রবেশ করে তো মা নিজেও দেখতে পান না, কেউ দেখতে পায় না যে আত্মা কেমন করে প্রবেশ করলো, সে দেখতে কেমন। যখন কারো মৃত্যু হয় তার আশেপাশে সবাই ঘিরে হয়তো বসে আছে, আত্মা বেরিয়ে গেল, সবাই বুঝলো যে মারা গেলেন উনি, কিন্তু আত্মা যে কী করে বেরিয়ে গেল, আত্মা যে কেমন দেখতে ছিল, কেউ সেটা দেখতে পায় না, কারণ আত্মা অতি সূক্ষ্ম, আত্মা নিরাকার। ঠিক তেমনি আত্মাগণের যিনি পিতা তিনিও ওই রকমই হবেন, তিনিও নিরাকার, তিনি অতি সূক্ষ্ম, এই কথা বোঝাতে হবে। এবং তাকে বলা যায় परम आत्मा, सुप्रीम सोल। वह सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। তিনি আসেনি पतित दुनिया के पावन दुनिया बनाते। तो पहले बाप एक है, यह को सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है वह भी सिद्ध हो जाएगा। যদি এই কথা ভালো করে বোঝাতে পারো, প্রমাণ করে দিতে পারো, তো তাহলে লোকে বুঝবে যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়, তিনি তো দেহধারী। তো এই কথাটাও তখন প্রমাণ হয়ে যাবে যে গীতার ভগবান বাস্তবে নিরাকার परमपिता परमात्मा शिव, তিনি কৃষ্ণ নয়। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप को ही ट्रूथ कहा जाता है। एक कथा বলা হয় सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज ब्यूटी। तो बाकी कर्म कांड या तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है।
বাকি যা কিছু কর্মকাণ্ড তীর্থ আদি এগুলোর কথা ভক্তিতে শাস্ত্রতে লেখা আছে। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। ज्ञाने तो एगुलोर कोनो वर्णन नहीं, यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है ना कि साकार। प्रथमे प्रथमे তোমাদের কিন্তু এই কথার উপরে বিজয়ী হতে হবে যে ভগবান নিরাকার, তিনি সাকার নন, অর্থাৎ তিনি দেহধারী নন। परमपिता परमात्मा शिव भगवान बचे। ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। ज्ञानेर सागर सकलेर पिता तिनी। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो ही नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ माँ में याद करो। बाबा बोलছেন एक कथा तो सत्य, श्रीकृष्ण तो सबार बाप होते पारेन ना এবং তিনি কখনো রাজযোগ শেখাতে কাউকে বলতেও পারেন না যে দেহের সব ধর্মকে ছেড়ে তুমি একমাত্র আমায় স্মরণ করো, কারণ তিনি নিজেই দেহধারী। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में धक्के पक्के हो गए हैं। मानुष शास्त्र पढ़ते पढ़ते भक्तितेई एत पक्का हो गए। आजकल शास्त्र आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। आजकल मानुष की करे शास्त्रों के गाड़ीते रेखे परिक्रमा लगाए। आबार बाबा बोलছেন चित्र ग्रंथ एगुलोकेও परिक्रमा देवाয়, तारपरे घरे एने शुइए देয়। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। यह चक्र लगाते हैं, चक्रों के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। हाँ, बाबा बोझाচ্ছেন যে দেখো বাস্তবে আমরা যেই চক্র ঘুরি, সত্য ত্রেতা দাপর কলি, ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এরকম করে যে আমরা চক্র লাগাই, সেই জন্য মানুষ যেটাকে না বুঝে শাস্ত্র নিয়ে মূর্তি নিয়ে সেইগুলোকে চক্র লাগায়। उनका एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तादेर निर्दिष्ट दिन है जे दिने तारा परिक्रमा लगाए। तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवच नहीं परंतु शिव भगवानुवच है। तो ये कथा बोझाते होबे जे श्री कृष्ण भगवानुवच कथाटा ठीक नय, आसले शिव भगवानुवच। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वह आते जरूर हैं परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाबा बोलছেন देखो तार जन्म के शिव बाबार जे ब्रह्मा शरीरे अवतरण, তিনি যে পরকায়া প্রবেশ করেন তার ভুকুটিতে এসে বসেন, তো সেই জন্য তার জন্মকে দিব্য জন্ম বলা যায়, কারণ তিনি মায়ের গর্ভে জন্ম নেন না। এবং যে শরীরে তিনি প্রবেশ করেন অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মা শরীর, তাকে টাইটেল দেওয়া হয় ভাগীরথ বলে, ভাগ্যশালী রথ। শরীরকে রথ বলা হয়, তাই ভাগ্যশালী রথ। আরও কি বলছেন বাবা, বাবাই এসে পতিতকে পাবন বানানোর কাজ করে। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। बाबाई एसे बाबा निजे रचयिता एवं तार जे रचना अर्थात ये सारा सृष्टि आदि मध्य अंतेर रहस्य तिनी खुले बोलें, जे ज्ञान और कारो काछे नेই। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। ওই জন্যই বাবাকে স্বয়ংভূ বলা হয়। বাবা নিজেই এসে নিজের পরিচয় দেন, কারণ তার পরিচয় কোনো মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, তাই বলতেও তারা পারে না। मुख्य बात है कि बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत वाला हो जाएगा। তোমাদের নাম খুব হয়ে যাবে যদি তোমরা এই কথাকে প্রমাণ করতে পারো যে গীতার ভগবান আসলে কে। तो ऐसा पर्चा बनाकर
उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। ভালো করে পাম্পলেট বানিয়ে তাতে চিত্র দিয়ে সেইগুলো एरोप्लेन থেকে নিচে ফেলার কাজ করতে হবে। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। যদি এই কথাটার উপরে তোমরা বিজয়ী হয়ে যেতে পারো, জিত প্রাপ্ত করতে পারো, তাহলেই তোমাদের জিত হয়ে গেল। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। একবার যদি মানুষের বুদ্ধিতে বসে যায় তখন আর তর্ক করবে না, খিটপিট করবে না। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। এই কথাও সবাইকে বোঝাতে হবে যে বাবা তিনি ক্রিয়েটার, তিনি কি করে সর্বব্যাপী হতে পারেন। मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। বাবাকে তার সন্তানরা ডাকে যে হে ভগবান এসে আমাকে পতিত থেকে পাবন বানাও। রচতা এবং রচনার জ্ঞান শোনাও। महिमा भी बाप की अलग, कृष्ण की अलग है। बाबा निराकार, बाबा ईश्वर, बाबार महिमा আর শ্রীকৃষ্ণ মুখ্য দেবতা, তার পরিচয় দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই আলাদাই হবে। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण या नारायण बनते हैं। এমনও নয় যে শিব বাবা সংগম যুগে জ্ঞান শোনাচ্ছেন, তিনি আবার বোধহয় সত্য যুগে এসে কৃষ্ণ হবেন, বড় হয়ে নারায়ণ হবেন, এই কথাও ঠিক নয়। 84 जन्मों में आते हैं नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। এই কথাগুলো তোমাদের অন্যদেরকে বোঝানোর জন্য লেগে থাকা উচিত। বারবার করে মহিনতে মহিন কথাগুলো বলে মানুষকে ভালো করে বোঝাতে হবে যাতে তাদের বুদ্ধিতে বসে যায়। মুখ্য है ही गीता। ভগবানুবাচ है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। যখন বলাই হয়েছে, লেখাই আছে ভগবানুবাচ, তো তাহলে তিনি বলতে গেছেন, তিনি উবাচ তার আছে, তো তাহলে তার জন্য তো মুখ চাইতো। তো ভগবান তো है निराकार। आत्मा मुख बिगर बोले कैसे। যখন আত্মাও শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তো তখন তো আর বলতে পারে না, কারণ শরীর নেই। তো আত্মা মুখ ছাড়া বলবে কি করে। तब कहते हैं मैं সাধারণ तन का आधार लेता हूँ। তাই বাবা বলেছেন, গীতাতেও আছে, আমি সাধারণ তনুর আধার নিই। তিনি অল্প সময়ের জন্য ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করেন, বলেন, বেরিয়ে চলে যান। আবার যখন বলার প্রয়োজন আবার তিনি প্রবেশ করেন, বলেন, তিনি বেরিয়ে যান। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। হ্যাঁ, প্রথম যে লক্ষ্মী নারায়ণ এসেছিলেন 84 জন্ম যারা নিতে নিতে একদম অন্তিমে পৌঁছে যান, তো বাবা বলছেন সেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, যিনি তখন দাদা লেকরাজ, বাবা এসে তার শরীরে প্রবেশ করেন, তার ভুকুটিতে বসেন, তার নাম রাখেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। आत्मा तो একই, তিনি কৃষ্ণ রূপে পাঠ করেছিলেন, বড় হয়ে নারায়ণ হয়েছিলেন, তারপরে তিনি জন্মান্তরে আস্তে আস্তে এসে 84 জন্মের অন্তিমে যখন পৌঁছে যান তখন শিব বাবা তার শরীরে তার ভুকুটিতে এসে বসেন। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाए। एक ही बात से तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे। যখন বাবাকে কেউ ঠিক ঠিক বুঝে যাবে তো তখন তোমাদের কাছে অনেকে আসবে। तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो, इसलिए पहले पहले अलफ सिद्ध कर समझाओ। অনেকে তখন ডাকবে যে তুমি এসে ঈশ্বরের পরিচয় দাও। তো বাবা বলছেন যে তার জন্য তোমাকে প্রথম প্রথম প্রমাণ করতে হবে যে ঈশ্বর আল্লাহ তিনি কে। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 बरस बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाबा আমাদেরকে প্রতি কল্পে এসে স্বর্গের
বর্ষা দেন। আর বাবা তাই প্রত্যেক 5000 বছর পর পর ভারতে ভাগ্যশালী রথ অর্থাৎ ব্রহ্মার ভ্রুকুটিতে এসে বসেন। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? ভগবান এসে যার শরীরকে পছন্দ করে নিলেন, যার ভ্রুকুটিতে বসলেন, এটা কি কম কথা? তো তাই তাকে সৌভাগ্যশালী বলা হয়, ভাগীরথ বলা হয়। भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना। শ্রীকৃষ্ণ তো বলতে পারেন না যে আমি পরকায়ে প্রবেশ করি, কারণ তার নিজের রথ অর্থাৎ নিজের শরীর তো আছে, তার তো পার্মানেন্ট শরীর আছে। শিব বাবার শরীর হয় না, তাই তাকে অন্যের শরীর লোন নিয়ে নিতে হয়। वो खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। ব্রহ্মা তখন তিনি কৃষ্ণ নন, কৃষ্ণেরই বহু জন্মের অন্তিম শরীর তখন। তো वो को फिर हर जन्म में फीचर्स অকুপেশন আদি বদলতা रहता है। এ কথাও সকলে জানে যে আত্মা যখন একবার দেহ পরিবর্তন করে তো প্রতি জন্মে জন্মে তার দেহ বদলে যায়, তার রূপ চেঞ্জ হয়ে যায়, তার পরিবার চেঞ্জ হয়, তার নাম চেঞ্জ হয়ে যায়, সব কিছু কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যায়। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर कृष्ण बनते हैं। কৃষ্ণেরই আত্মা 84 জন্মের অন্তিমে ওই শরীরে বাবা প্রবেশ করলেন, পরে তিনি আবার পড়লেন, তিনি আবার রাজযোগ শিখলেন, শিখে তিনি আবার তখন কৃষ্ণ হয়ে যান। आते हैं संगम युग में, हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बस আর তো কোনোই কষ্ট না। লৌকিক দুনিয়ার পড়ার থেকে বাবার এই পড়া কিন্তু অনেক সহজ। বাবা তো এসে আমাদেরকে পড়িয়ে আমাদেরকে সম্পূর্ণ তৈরি করে বাবা সাথে নিয়ে যান। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखे ঈশ্বরকে সেইটা বোঝানোর জন্য আমি কি কি পয়েন্ট তৈরি করব, নিজেই বসে চিন্তন করা উচিত। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस इरिलिजियस इनसलभेंट बना है। বাবা বলছেন এটাই হচ্ছে মুখ্য ভুল, গীতার ভগবানকে মানুষ জানে না। তো বাবা বলছেন এরই কারণে দুনিয়ায় এত মিথ্যাচার, এত অধর্ম, এত পতিতপনা। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सलभेंट बनाते हैं। আবার ভারতকে বাবা এসে সত্যযুগ বানিয়ে দেন এবং যেখানে সবার মধ্যে ধর্ম থাকবে এবং যারা সবাই পবিত্র হবেন। তো सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम की हो। कहते हैं ना विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। তো মানে কি যে আমি তোমাদের জন্য এই কথা চিন্তা করছি, তুমি দীর্ঘজীবী হও এবং অনেক সম্পদের অধিকারী হও। উইশ ইউ লং লাইফ অ্যান্ড প্রসপারিটি। তুমি দীর্ঘজীবী হও, তুমি অনেক সম্পদের অধিকারী হও। বাবা আশীর্বাদ नहीं देते हैं कि সদা জিতে রহো। বা ও তো গুরুরা বলে, বাবা বলেন না যে তুমি জিতে রহো। यह साधु लोग कहते हैं अमर रहो, आयुष्मान भवो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे। হ্যাঁ, এগুলোর জন্য আশীর্বাদ দেওয়ার দরকার নেই, কারণ সত্য যুগেতে এমনিতেই সবাই অমর হবে। मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजे फिर भल इकट्ठे भी हो। বাবা বলছেন প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের রায় কি, নিজের মত কি, এটা যদি লিখে পাঠায় তো তাহলে এগুলোকে আবার একসাথে করে নিয়ে তখন দুনিয়ার মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है, 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए।
যদি মুরলিতে দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তো 2-3 হাজার খরচা বেঁচে যাবে, কারণ সবাই মুরলি পড়ে বুঝে যাবে, তখন সেই পয়েন্ট নিয়ে তারা অন্যকে বুঝাতে পারবে। इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। তখনকার কথা ছিল 2-3 হাজারে বা বলছেন 2-3টে সেন্টার খোলা যাবে, ভাড়া নেওয়া যাবে। তখন তো ভাড়া অনেক কম ছিল, তাই বাবা বলছেন 2-3 हज़ारे 2-3টে सेंटर खोला जाए। गांव-गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तो बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म वतনের কথা নিয়ে बेशी इंटरेस्ट नेওয়া उचित नয়। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझा जाता है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर নিয়ে কিছু বোঝানো উচিত, কিন্তু ওইটা নিয়ে অতিরিক্ত কিছু ব্যস্ত হয়ে যাওয়া এটার কোনো প্রয়োজন নেই। इन्हों के बीच में थोड़ा पार्ट है। এদের মাঝখানে অর্থাৎ সঙ্গম যুগে কিছু পার্ট আছে। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। बस सूक्ष्म वतने गेले मीट करले और तो कोनो कथा ही नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको खिलाते हैं, कोई कोई आकर रोते भी हैं। এই सूक्ष्म वतने कोनो आत्मा হয়তো শরীর ছেড়ে দিয়েছে, তাকে ওখানে বাবার সামনে ডাকা হয় এবং বাবার ভোগ তাকে খাওয়ানো হয়। কেউ কেউ তো এসে কান্নাকাটি করে, কারণ তার এমন কিছু জীবনের কথা তার মনে পড়ে, সে পশ্চাত্তাপ করে, তখন কাঁদে। कोई प्रेम से मिलते हैं, কেউ তো কত প্রেম সে মিলতে থাকে, কারণ তার জীবনে খুশি মিলেছে, সে ভালো কাজ করে গেছে। कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में पार्ट है जिसको चिट चिट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो हुआ ख़त्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? ठीक ना, लौकिक के केउ श्राद्ध ट्राद्ध करे तो সেই অশরীরী আত্মাকে ব্রাহ্মণের শরীরে আহ্বান করে এবং আরও কী করে, তাকে হয়তো কাপড় টাপড় পরায়। তো বাবা বলছেন যে আত্মা তো বেরিয়ে চলেই গেছে, তার তো শরীর সৎকার করে দেওয়া হচ্ছে, তো কাপড়টা কে পরল? तुम्हारे पास वह रसम नहीं है। আমাদের কাছে কিন্তু ওইসব প্রথা নেই, যেগুলো কাল্পনিক, যেগুলো ভুল, ওইসব প্রথা আমাদের কাছে নেই। रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो ऊंचे ते ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं। तो কাউকে ঠিক করে যদি বুঝাতে পারো, ও যদি বুঝতে পেরে যায় তো তখন বলবে যে বাহ, তো ঠিক কথাই বলছে। তো বলো যে ভগবান কি আর ঝুট বলেন? तो वास्तव तो তিনি সত্য। तो फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह को भी देखेंगे, लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है, नदियाँ बाबा से यहाँ तो रक्तों की नदियाँ बहनी है, फिर घी दूध की नदी। प्रथमे तो रक्तेर नदी बইবে বিনাশের সময়, তারপরে স্বর্গ দুনিয়ার ঘি দুধের নদী বইবে। पहले पहले धुआं বিলায়ত से निकलेगा, কারণ কি ওখানেই বম ব্লাস্টিং হবে। তো সেই যে ধোঁয়া বেরোবে সেগুলো প্রথম বেরোবে বিদেশ থেকে। डर भी वहाँ है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। तो এই জন্যই তো এক দেশ অন্য দেশকে ধমকি দেয় যে দাঁড়াও তোমাকে আমি উড়িয়ে দেব। তো বাবা বোঝাচ্ছেন যে এমন এমন বম বানিয়ে রেখেছে, বোমের মধ্যে এত বিষাক্ত জিনিস সব দিয়ে রাখে, শহরকে শহর সব খালাস হয়ে যায়। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजा स्थापन की। एक কথা বুঝাতে হবে যে বিনাশের পরে স্বর্গ দুনিয়া আসবে, সেই স্বর্গ দুনিয়া কে স্থাপন করেন।
हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। मुख्य कथा এটাই সবাইকে বোঝাতে হবে যে বাবাকে কি করে স্মরণ করবে এবং যার দ্বারাই পাপ কাটবে। হ্যাঁ, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচি। ঈশ্বর যে গীতায় বলেছেন শিব বাবা যে তুমি যদি সব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমায় স্মরণ করো তো আমি কিন্তু তোমায় সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। এই গ্যারান্টি শিব বাবা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। হ্যাঁ, মা বাপ করতে পারেন না, গুরু করতে পারেন না, মিত্র সম্বন্ধী কেউ পারে না, একমাত্র শিব বাবাই এই গ্যারান্টি করেন। তো বুদ্ধিমান আত্মা যে হবে ও তো বাবাকেই নিরন্তর ইয়াদ করার চেষ্টা চালাবে। भगवान जब आया था तो कहा था माम एकम याद करो तो तुम शतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। আবার নতুন করে এটা পুনর্স্থাপনা হচ্ছে, তো আবার করে কল্প শুরু হবে, তো আবার চক্র ঘুরতে থাকবে। ডিটিইজম, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। तो मुख्य चारटे धर्म, तो प्रथमे डिटिइजम आदि सनातन देवी देवता धर्म, तारपरे इस्लाम धर्म, तारपरे बौद्ध धर्म, तारपरे ख्रिस्टान धर्म। एरम चारटे मुख्य धर्म बाच्चादेर आगे बुद्धिते बसले तबेई तोमरा किन्तु अन्यदेरकेও বোঝাতে পারবে। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं। আমরা যখন সেবা করি, অন্যের জীবনে খুশি দিতে পারি, আনন্দ দিতে পারি, তাকে যখন আমরা জ্ঞান শুনিয়ে তার জীবনকে বদলে দিতে পারি, তো তখন কত কামাই হয়ে যায়। তো यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं, तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। हाँ, देवताদের उद्देश्य, ब्राह्मणদের उद्देश्य अनेक नाम रखा আছে। मुख्य पहले पहले डिटिइजम, सबचेয়ে प्रथम मुख्य धर्म হচ্ছে आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। माने सृष्टि रूपी वृक्ष যাকে কল্পবৃক্ষ বলা হয়, এই বৃক্ষ তো ধীরে 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 বাড়তেই থাকে, কারণ এক একটা করে ধর্ম আসে, সেই ধর্মের অনুগামী যারা, ফলোয়ার যারা, তারা আসতে থাকে, করতে করতে বৃক্ষ কত বিশাল রূপ ধারণ করে। अनेक अनेक धर्म अनेक मौतें हो जाती हैं। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है, किंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म एकमात्र ईश्वरेर जे श्रीमत तार द्वाराई स्थापन है। द्वैत की बात नहीं, दुएर कथा नय, दुई केउ हबे ना, एकमात्र ईश्वर। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा बोलছেন এই শুদ্ধ অহংকার কিন্তু তোমাদের মধ্যে হওয়া উচিত। তোমরা জানো এবং লোককে বলতে পারো যে আমাদেরকে স্বয়ং ভগবান এসে পড়াচ্ছেন। और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आँखों द्वारा बहुत धोखा देती है। कर्म इंद्रियते तो माया धोखा देय, तार मध्य मुख्य होच्छे चोख। बाबा बोलছেন এই দৃষ্টির দ্বারা কিন্তু माया सबचेয়ে बड़ धोखा दे। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल बित बित करेगी खाई। आँखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने लिए, ठीक ना। बाबा बोलছেন চোখ দিয়ে দেখে তখনই কোনো লোভনীয় জিনিস তো মনে হয় যে এটা আমি খাবো, মনে মনে সে বকবক করতে থাকে যে এটা খেতে হবে। এবার কারো প্রতি রাগ আছে, ওকে যেই চোখে নজর দিয়ে দেখলো তো তখন মনে হবে যে ওকে মারবো। হ্যাঁ, এই রকমই কোনো জিনিস চুরি করা, হ্যাঁ, মানে বিভিন্ন প্রকারে কারো প্রতি কুদৃষ্টি যাওয়া,
তো এগুলো সবই কিন্তু চোখের দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টির দ্বারা হয়। देखे ही नहीं तो मारे कैसे, आँखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख को धोखा देने वाली आँखें हैं। सबसे बड़ धोखाबाज के ना আমাদের চোখ। इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। এর প্রতি তো প্রচুর খেয়াল রাখা দরকার, ধ্যান রাখা দরকার যে আমার দৃষ্টি যেন কখনো মলিন না হয়, কখনো কুবৃত্তি যেন না হয় যে যাতে চোখ এইরকম খারাপ কাজ করে। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनलपना छूट जाता है। যখন আত্মার মধ্যে জ্ঞান এসে যায় তখন কিন্তু এই ক্রিমিনালপনা তার মধ্যে থেকে চলে যায়। ऐसे भी नहीं है आँखों को निकल देना है। যেমন দুনিয়াতে ওইসব কাহিনী দেখিয়েছে বিল্লমঙ্গল, সুরদাস, যে তারা কাঁটা দিয়ে চোখ অন্ধ করে নিল। তো বাবা বলছেন এরকম তো নয় যে চোখকেই বার করে দিতে হবে, আসলে মন বুদ্ধির উপরে বিজয়ী হতে হবে। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे शिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे या खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरा, सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को शतोप्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आज का वरदान, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार, संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लोग। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। संगम হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সময়, সঙ্গমেই আমাদের শ্রেষ্ঠ জন্ম হয়। এই সময় বাবা আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ টাইটেল দেন, তো সেই জন্য প্রাপ্তির অনুভবও কিন্তু শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो जैसे चाहो जो चाहो बाबा सार्वेंट रूप में बधे हुए हैं। তুমি যত পারো, যতটা পারো, যেমন পারো, বাবা তো এই সময় সার্ভেন্ট রূপে তোমাদের কাছে বাঁধা হয়ে আছেন। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब चीज आपके हाथ में है, तो जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। बीज যখন তোমার হাতে, অর্থাৎ ঈশ্বর যখন তোমারই হাতে, তো তুমি তো সেকেন্ডের মধ্যে তার কাছ থেকে সর্বপ্রাপ্তি নিয়ে সম্পন্ন হয়ে যেতে পারো, ভরপুর হয়ে যেতে পারো। आज का स्लोगन, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। যদি সফলতা সম্পন্ন হতে চাও তাহলে একে অপরের কথাকে প্রথমে গ্রহণ করো এবং তার সৎকার দাও, তাকে বলো সেটা যে ঠিক কি ভুল সেটা তাকে ভালোভাবে স্নেহের দ্বারা বোঝাও। ওম শান্তি।